आइलान तो आसु तब तो डिगो थोना कोन से आसले हम काम आराम हो से मिदी आलटा देखिलो आ गोटे फाळ करबी रह एटा धोई दो नाल दाऊ नाइ घर को लान ए जोड़ प्याज टे गेंद बुढ़िया हेलो गाइस राहुल 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 टिके हाथ होला रे हां टी बंद कर अभी ता सासु हां अति दे जग मार दबु हला चल स्टार्ट कर एडा को मारे पटे को मानु स्टार्ट करे करा हिनी का कोन देखानी टाइम मत दउची तले कहे बंद करे एडा को मारिबु हला एडा लॉन्ग वीडियो हबो घोडोनी टाणिलु हला कलु घोडोनी टाणे प्रिया घोडोनी आणे नहीं करूता बंद कलो एइटा बंद करबु हला जानी गोडा गोडा सिगुडे ओटे ये टाइम जगह टाइम 1 2 3 4 हवा 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 बंद वनु बंद कर दे एमी तो एंड निकाल दे करू था सब दुकान बजारे फळमुळ दुकान भी हमको आ उ रास्ता जोड़ा बोली पुलिस जाने ना ये पूरा सोनू आहे जाई करू तो बहुत दुकान सब चार दुकान सब आपला खाली बजार कोण होटल छु कहीं हां बंद सेति के बंद कर करुआ दे दे जा जा गुटू दे दे जा गुटू जा जा अंकित को के राहुल को नहीं जा मु जाउ तो सहित बापा देखियो जाई परिबो बापा किछ कहू चली जो तो साइकिल रे मूर्ख सीता आरोचना करो जे धर इड कोन होउची जण छाड़ जणे जणे करिवो ना साढ़े ती कर पड़ी गला तो समझ बने से गोटे रे मसला पके छेबे पके चली गुंडा मसाला 20 टका काई दिलो मसला पड़ी खेती की करे उठ बंद आधा आधा रहइबो तो रे कोन धनिया मसला होडिन मूलर न करे के कर मुकारी दे से कर बनगला हां अरे साइड में मत खाओ मसाला काटे हो चिकन मसला आधा देबी आधा एइटा भी आधा गरम मसला हेडा जो आधा रा बंद कर दे धनिया गुंडा दीदी गोटे गोटे खाउ रख एटा जाली दो और लंका गुंडा दीटा वीडियो करबो करला अब तू एटा पक्के आगो वर्ष लागियो पानी आनी नूनटा खोलना रे ए दीटा तो खाली फोन लागो खाली बडाई दे फोन गुड्डू का आइछि रे गुड्डू तळ को पळैलानी अरे गुड्डू केते लागिलो दीटा आनिथिलु अल्प अल्प हो दे हां ए का फोन पक्का ए ना आखि दे लूण केते पड़िबो लगे करियो आउ ମୁଁ ବି ଲୁଣ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। नुनिया अल्लना हेले पछिया जळीबा नुनिया हेले ରଖିଦେ
मुठीକି ପକାଏ ମୁଠୀକି ପକାଏନି ଗୁଡୁ ଗୁଡା କିଲୋ କେତେ ଗୁଡା କିଲୋ ତୁ କଣ ଭିଆଇବି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ अरे आलू रे पकेबनी काई झाड़ा जाई आलू ना ମାଛ ଦେ अरे चल ना ଆଉ ଟିକେ ଦେ आलू ଏ ଜଳିଗଲା ଜଳିଟା କେମିତି ଦେଇଥିଲୁ କିଲୋ से बाहर आड़े देतिला ଥାଉ ଥାଉ सेपट दे दी साइड से मसला କୋଉ ପଟେ एपटे सॉरी वाला पानी जा पड़ दो छिन चुडुती पूरा एटा कोइ दबा केटा ଦୂରକୁ ଯାଅ एटा करे दबा एटा चावल लागी दिले के ए जो वीडियो करथिबे एंती हाय बंद बल्ला बल्ला पका ए जो हां धीरे धीरे पका ओके बेरे बा ସେ ଆଗ ପାଣି ତକ ଦେଇ ସାଇଲାଣି ରହ आलूटा को बोलो अगुआ पके देचा सिया रहिबो पूरा गोळ जदी न हो मते कहि ये पकेला रोसे हमर पकेला सिना पछुआ पकांदी पूरा गोळ भाई आलू आसी भाई हबनी भात दे तू हां मैं बात करबी कुआड़े देखो से मिलने के बाद मेरे कपड़ों से आने वाली खुशबू एक तरफ ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଲି ପଡି ଯାଇଛି କୋଡି ଏଇ ଘଷା କାମଟା ମୋର ହେଲା ଏଇ ଘଷା କାମ ମୋର ଖାଇବ ସେଥିରୁ ଉପରେ ଉପରେ ପକେଇବ ଆଗ ଖାଇବ ଆଉ ପକେଇ ଦେଲେ ଦେଖିବ ପିଠା ନାହିଁ ଏ ଯେ ତୁ ଖାଇବା ତାକୁ ଏତିକି ଦବ ନା ସବୁ ପକ୍କା ପକି ନହେଲେ ଫ୍ରିଜରେ କରିକି ରଖିଦବ ବୋଲେ କିଛି ହବନି କଣ ତୁ କହିଲୁ ତୁ କଣ ବୁଝିଲୁ ଖାଇବୁ କହିଲୁ ବୋଧେ ଏଇ କଥା କାକୁଡି ହଁ ତ ଗଣ୍ଡି ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ପକେଇବୁ ନାଇଁ କିଛି ହବନି ଆଲୋ ପବନ ଖାଇବା କାଟିବି ଏଇ ଜାଣିତ अरे डियासिल आइची तू आइची एच्ची किछि बाणा आइची एच्ची किछि बाणारे लगे दियो सेटा सिना पछरे ये करि थांत माने सबुटा करि सारि थांत तापरे जो दीदी गांगु डाकी थांत का कइलो किति माने काटिबी गांगु समस्त डाकी दे थांत तापरे कर थांत काटिबी ना काहे गाय लहरी तो जीरु काटे केते नेला हेइति बाई मुंडी काटुन लंबा करी काटे काटिबी किलो रह मुंडी काटी साइकी टिक 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 अरे इजा केक फोटो उठै जासे केक रो जा रे जगह रह चारि फाळ ए अंकिती मामा को टिके डाकी दबु मामा को डाके रूप मामा को डाके रह हे राई तो कट्टा हबनी ए हाउरु चेस बया नहीं 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 हेरा कच्चा रह रे बार एटा गस्सा जीव एमिति रे हां इंजा ए गुड्डू भाई के डाके गुड्डू को डाल गुड्डू को भाई के डाकी दिया टॉस देखाएगी कंगड़ देखा नहीं अरे हेतिकी वीडियो करे काटबी रह एटा कर दे एटी जा चिकन घंटे ना देखि के रे बा मजा पे पका आगो टाकुर उंडी पका पका टिके तळे आ से टिके बंद करबी तो फिर तमर सब थाम तम माने जगन्नाथ आगो अग्नि की दियो काटी बिलो नेम कर
ମନା କରୁଛୁ କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି କହୁଛୁ ନା ପାଣି ହେଇଯାଉଥିବ ନାହିଁ ଦବୁ କି ନ ଦବୁ ମୁଁ କହୁନି ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଯାଉନି ପଇସା ଉଠେଇକି ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇନି କହିଲା ତମେ କହିବ ସିଏ କହିବ ମୁଁ ତମେ ଲୋକ ଜାଣୁ କଥାଟା କନଫର୍ମ ହେଇସାର କିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ସେ କହିଲା ଭତ୍ତା ଆସିଲାଠୁ ନେଇକି ଯିବା ଷ୍ଟପ୍ କରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ଆଉ କେହି ଗଲନି ରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବଳି କରିବ ବୁଲେଇ କରେ ଗାଜରଟା କିଏ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ହାତର ଦେଇକି ଆରେ କଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଖାଇଲା ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା ହାତକୁ ଧରି କିଛି କହିଲା ନହେଲେ ପେପରରେ ପକେଇକି କରୁନୁ ଏଇଟା ଭଲ କଟରଟା ରାହୁଲ ଅଙ୍କିତି ବସିକି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା ବସିକି କରିବୁ ଠିକ ଆସିବ ଆଉ ଏତିକି କର ପାଣି ଆଣ ଘରକୁ ଯିବୁ ପିଞ୍ଚିବ ଲୁସୁନକୁ କାରଣ ହଉଛି ଛୁଆରେ ଏ ପାଣି ରାହୁଲ ଆସିଲ ଅଳ୍ପ ଦେ ଅଳ୍ପ କି ଆହୁରି ଦିଆହବ ପାଣି ଆହୁରି ଦିଆହବ ନା ଡଙ୍କି ଡାଣ କୋଉଠି ଥିଲା ଚାମଚଟା ଏଇ ଚିକେନ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛ ମଣିଷ ଇଏଟା ଆଣିଲୁ କଲରଟା ସେତିକି ରମାର ଏଇଠି ଡଙ୍କି ଡାଣ ସେଇଗୁଡା ପୁଣି ଥାଳି କୁଆଡା ହବ କି ଜ୍ୟୋତି କଣ ସେଇଥିରୁ କଢା ସେଇଥିରୁ କଢାଇକି ବଢାବ ମ ଗୋଳେଇ ଦବା ନହେଲେ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ସାଇଜ କରିଦବା ତ ହଁ ହଁ ଏବେ ଏରା ରଖିକି ସଫା କରିଦେ ଚାଲ ବାସନ ଯେତିକି ସବୁ ସାଇଜ କରି ଛୁଆ ସାଇଜ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପଡିଛି ନାଇଁ ଲୁଣଟା ବନ୍ଦ କର ଆରମ୍ଭ ରହ ଏବେ କରିନି 3 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଖେଳ ହଉଛି ତ ଏଠି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଖିଲ ଲୁଣ ପଡିଛି ନା ହେଇଯାଇ ନା ଲୁଣଟା ମେନ କୋଉ ଭାତ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାତଟା ହେଇଥାନ୍ତା ମିଶେଇ ଦଉନ ଘାଣ୍ଟି ଦଉନ ହାତ ଧୋଇକି ଘାଣ୍ଟ ଲୁଡଲୁ ଧାଳ ମାଳ ହେଇଥିବ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆମର ହେଇଗଲା ସେ ବିରିୟାନୀ ପକୋଡା ପୁରା ବିରିୟାନୀ ଉଷୁନା ଉରା ଉରେ ଆପା ହିରା ଉରା ନୁହଁ ଆରୁଆ ହଁ ଏଟା ଅରୁଆ ହର ମୁଁ ହାତ କରନି ରାରୁଆ କୋଡ଼ା ବାସମती ବିରିୟାନୀ ଚାଲ ଅରୁଆ କି ଉଷୁନା ବିରିୟାନୀ ଚାଲ ସବୁ ଅରୁଆ ସେ ପକୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଆଣି ପଡ଼ିବ କୁଆଡ଼େ ଅରୁଆ କୋଉଟା ହେଲାନି ତାର ଦି ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି ନାଇଁ ବିରିୟାନୀ ନାଇଁ ନା ରେ ଏଟା ଭଲ ଚାଉଳଟା କୋଉଟା ହେଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଇଏ ନେଇକି ଆଇଲା ଆଇଲା ଏ ଅନ୍ନୁ ଦବା କଥା ତା ଜନ୍ମଦିନ ଯାକି ଜନ୍ମଦିନ ହଁ ଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ହଙ୍ଗରେ ବାପା ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ପକେଇବା ଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦିଅ ଆଉ ରହ ପତନା ପତନା ନ ଆଉ ଆର ଥର କମକୁ ଦେ
କାଇଁ ପିଆଜଟା ଛଣା ହେଇଥିଲା ପଛପଟେ ଆଣି ଥୋଇଛି। लिट्टू दीदी और लिट्टू दीदी अभी कट्टा हैनी ଏଇ କୁଆଡେ ଯିବନି ଭିତରେ ହେଲା ଆମ ଗୁଟୁ କୁଆଡେ ଗଲା अबे कट्टा हैनी कि छଣା हैनी କିଛି ହେଇନି। ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ନା ଦେବି उसमें नहीं लग रहे ସ୍ମେଲ କି ବାସନା କିରେ ପୁଅ उन्होंने से थोड़ा स्मेल କରୁଛି ପରା ଭିତରେ ଏଇ କହୁନ ନା ଟିକେ ରୁହ ସେ ସେଥିରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଭିତରେ କରୁଛି କେମିତି ଉଠେଇବ ଏଇ ସବୁ ମସଲା ଦିଟା तो देवी माय बेरा चिकन दे ଟିକେ ନା ଚିକେନ ପକେଇ ଦିलो पूरा पड़ियो ना ସବୁ ଦହି ଦବୁ भेरा भेरा करी ତାକୁ ସାବ ଚୁଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଖାଲି ବାମ୍ଫ ବାଜିବା ପାଇଁ ନାଲେ ଝିଅ ଚୁଲିରେ ବସିଲା ଭିତରେ ସବୁ ଏରା ସାଇଜ କରିକି ରେଡି କରି ଏବେ अरे लूण के डाल सैलेड रोपे दे ना थाल दे चिंची चिंची पके ओडी जाला सब जागा हबनी कैसा लागुची जागा हबनी न हेले भाତ गाबी दबो ସର୍ଟେଜ ହବ ହଁ ଏବେ ଆଗ ତଳେ ଚିକେନ ଦେଇଛି ଭାତଟା ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ମୋ ଘରେ ନେଟ ନାହିଁ ଏନା ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଟ ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଧର ହେଲା ରୁହ ମୁଁ କରୁଛି ରୁହ ଟିକେ କରୁଛି ପକା ପକା ମସଲା ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେରା ରହ ପରେ ପରେ ରହ ତୁ କିଛି କରନି ଲାଇଟ୍ ପଡିକି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ପକେଇ ଖାଉନି ଜାଣି ପାରବ ଛୁଟି हो जोरा हम छाड़ी बुआड़े ये बड़ ब्लॉगर हो एई थोड़ा देख पूरा फिल फैला पजागटा करछे ଯୋଉ ଯାକେ ବଳିବ ଭାତ पूरा ହେଇକି ଆଖେ ଆସିବ ତାପରେ ଗୋଳେଇ ମାଳି ଦବା ଗୋଡରେ ନାହାନ୍ତି ଦବ ସବୁ घोड़ा घोड़ा की चुली की टाइम रह ନାହିଁ ମସଲା ନା छुआ गुड़ा हमर काम का छुआ गुड़ा ठक्क नुह एमिजाକୁ ନେଇକି ଯିବୁ काम କରିବୁ ସମସ୍ତେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି सब गुड़ा काम कर छुआ ଜ୍ୟୋତି बड़ ठक କରି କହିଲୁ बड़ ठक बोले होची किए कहला गुड्डू आउ कोने की दरकार है हां दही कोटा ଦହିଟା ହିଁ ଆରେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ଥିଲା ଦେଖିଥିଲି गेजी पछरे पछरे एई अंकिती एतिक रो बंद कर दे एतिक रो बंद आना ए रोल करे ମୁଁ ଏ ଦହି ପାଣିଟା କରୁଛି ता भीतर गोटे काम कले साइज कर सब प्रिया लगे सब वस्तु साइज करिलु बता दे ओ किसने उधर रखियो ना परसे आने भगवान इंग्लिश में गॉड गॉड हैं एई परसे आने एटी के हारिया साइड हो एलु से उठले कति देबी तो ऊपर ए जो ये अछि अंका रहिला आने अंकित एटी के हमर चुल्ली बे बसी जाई छी एबे ज्योति दीदी पाखु पड़ा ज्योति दीदी पाखु पड़ा आज लिखो बसला रही जा से जेते पानी पानी दबे से कर ए रह जा आडे पाक लगा रे रह टिके काटी दिए मु ଚିକେନ ଏଇ ବଡଟା ଯୋଉଟା ଅଧିକ ବଢାଇଛି एटा ऊपर को देखि कि बुले बुले कर बंद कर आ गया ना
ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡି ଆଣ ଆମେ ଚୁମ୍ବର ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ହଁ ଅଛି ଏଇଠି ପୁଚୁ ପୁଚୁ କଣ ବେ ଏଇ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଲୁ ରାହୁଲୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ବସି ଖାଇଦବା ରାହୁଲୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପାଣି ପଡୁଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଢାଟା ପଡିବନି Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ଆର ଛିଟା ଦେଇ ଏଠି ପଡିଛି ଦେମେ ତ ମୋ ପାଟିକି ଟିକେ ରସିତା କେକ୍ ର ଫ୍ଲେଭରଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟ